Sa una, ako ra gyud ni siyang gipangandoy, gimanifest nga kauban sila. But before that, allow me to share a bit story of mine. When I was a grade 4, dira jud ko nag-start og working student taman sa college. And the reason behind is that I want to break the stereotyping. Kay once bayot ka, naaragyog ka sa parlor. Moto, gitanom gyud nako siya sa kong kaugalingon nga I have to finish and pursue my dreams and to prove them wrong. Moto, ning kamot jud ko working until such time abot nga gidala ko sa kong amo ani nga fast food chain, which is ang Jollibee. And then upon entering and then sitting gyud, pagsulod o paglingkod jud nako, I was so amazed gyud, to be honest. Ignorante? Yes. Kay first time jud nako to. Then wala ko kabaloon saon pag gunit sa kinidor. Dili pa ko kabaloon saon to paggamit mo to. I observed. Wa sa gyud nako siya gipunit. And before that, naingon jud ko sa kong kaugalingon. I hope unta one day madala nako ako ang kinikanan o akong mga igsuon ani. But before that, naningkamot jud ko. Naningkamot jud ko kaayo og working bisag asa naabot pa kog lanaw mo lave para lang makahuman og eskwela and to prove sa mga individual sa mga cisgender community nga we are more than the term nga LGBT. And of course, para pod makatabang sa kaugalingon at the same time sa kong family. Kay anak bi ako sa kong kaugalingon nga gusto na ako dalon sila diri. And fast forward to today. Here I am, not just imagining it, but living it. I am sitting at the table. Dili man siya same gyud nga table I was once only wish for. Pero ang ginalong nako nga makauban sila, now na akong mama, akong papa, mga manghot nga bayi. They are right here beside me. Nangatawa, nangaon, and of course, living in the moment. What was once a hope is now a memory in the making. This is the power of believing in your small dreams, no matter how ordinary they seem. Because sometimes, it's not about grand destinations. It's about the simple ones that once felt out of reach. So here's to manifesting, here's to patience, and I'm turning quiet hopes into beautiful realities.